बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं हमेशा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा नया हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और उसके लिए आपके साथ बात करनी है सदकात की। सदकात जो हैं आपने अनाज से रिलेटेड चीज़ें जो हैं खाने पीने की उनके सदकात आपने देने हैं और उसमें इंसान भी आते हैं, इंसानों को भी दीजिए हस्बे तौफीक जो अल्लाह ने आपको तौफीक अता की है। चरिंद परिंद को हशरातुल अर्ज़ को ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जिस दीन से जिस जिस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से जुड़े रहिए और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते रहें, कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना कीजिए। और इसके अलावा ज़िक्र अज़कार जो हैं आप कोशिश ये करें, तमाम बुरूज के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम कोई सा भी दुरूद जो है वो 200 मरतबा इस हफ्ते रोज़ाना पढ़ते रहिए। उसमें आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जो दुरूद आप पढ़ना चाहें कम से कम 200 मरतबा जो है रोज़ाना पढ़िए। और इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है वो आपने करनी है, वो भी आप कम से कम 300 बार जो है 300 मरतबा जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह या कोई सा भी इस्तिग़फ़ार या सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। और अगर सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी आप 300 मरतबा पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे तो अपनी पाक बारगाह पुरअनवार में इसको कबूल व मंजूर फरमा ले। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसके लिए अब हम बात करने लगे हैं बुर्ज सरतान है। आप अगर 22 जून से लेकर 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान यानी कैंसर है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम का पहला हर्फ जो है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एच या हे, हलवे वाली हे, गोल है या दो आंखों वाली है तो भी आपका बुर्ज सरतान है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी मून है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो पीर का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 2 जो है वो आपके लिए लकी नंबर हो सकता है जनरली। और जनरली स्पीकिंग आम तौर पे अल्लाह की मेहरबानी से ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर, स्काई ब्लू कलर जो है क्रीम कलर वो आपके लिए लकी कलर्स जो हैं या फेवरेबल कलर्स कंसिडर होते हैं। इस हफ्ते के लिए अगर हम देखते हैं तो ब्लू कलर जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह फेवरेबल कलर हो सकता है। ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू कोई भी। और ज़ाफ़रान की जो खुशबू है वो इस हफ्ते के लिए बेस्ट चॉइस है आप लोगों के लिए। और इस हफ्ते का बेस्ट मैच जो है आपका वो बनता है किसी भी हवाले से, पार्टनरशिप के, शादी के हवाले से, दोस्ती रिलेशंस के हवाले से, वो वर्गों के साथ जो है वो बनता है। और दुर्र नजफ, सफ़ेद मरजान या अकीक अगर आप पहनते हैं तो बॉडी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो सकती हैं, बतौर दवा ये काम कर सकते हैं। तकदीर बदलने के काम नहीं आ सकते क्योंकि तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, अगर वो चाहे तो वही तब्दील कर सकता है, पत्थर नहीं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स जो हैं वो और आप अ, अगर समझते हैं बेहतर काम करवाने के लिए देना चाहें तो कमेंट्स ज़रूर दिया करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। इसके अलावा ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं सामने, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, उसका सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से आपका इलाज किया जाता है, कंसल्टेशन की जाती है। उसके लिए आप अपनी कंसल्टेशन जो है इन नंबर्स के ऊपर जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपको ना अपनी गलती की वजह से
جو خدا نخواستہ کوئی پریشانی دیکھنی پڑی تھی اس کا اس ہفتے میں مداوع ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور صرف آپ نے احتیاط اب یہ کرنی ہے کہ دوسروں کے اوپر اندھا دھند جو اعتماد جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ اس ہفتے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے، بہت دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے جانچ پڑتال کر کے پھر اعتماد کیجیے گا۔ منگل جو ہے ایک اس طرح کا دن ہے جس میں آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا، دوسروں سے مشورہ کر لینا، یہ زیادہ بہتری ہے۔ سرکاری ملازمین جو ہیں سرطانی میل ہیں یا فیمیل، پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کے ملازم ہیں، کوشش یہ کریں کہ دفتری سیاست سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی شخص آپ کے لیے خدا نخواستہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا ٹرانسفر پوسٹنگ چاہ رہے ہیں تو جمعرات والے دن جو ہے وہ آپ کوشش کریں، تو اس میں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ جو افراد ہیں ان کو چاہیے، کچھ سرطانی افراد کے جو اپنا خرچہ ہے وہ اپنے انکم کے حساب سے بیلنس رکھیں، پریشانی سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ جمعے والے دن جو ہے مالی لین دین میں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں خاص طور پہ، تو مالی لین دین میں بہت احتیاط سے چلیے، احتیاط کرنا بہت زیادہ بہتر رہتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو سرطانی افراد خاص طور پہ میل یا فیمیل کی میں بات کروں، جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے تعلقات میں انشاءاللہ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور دور کے رشتہ دار جو ہیں ان سے، یعنی آپ کے کوئی رشتہ دار اگر اوورسیز ہیں تو ان سے کسی اہم خبر کا حصول جو ہے وہ ممکن نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں بڑی ڈیپتھ کے ساتھ سوچ کے کرتے ہیں، اس ہفتے میں بھی جو کام آپ کریں دل لگا کر انجام دیں، نتائج انشاءاللہ آپ کے حق میں نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی، احتیاط برتنی ہے آپ نے اس چیز میں، ورنہ خدا نخواستہ پریشانی کا باعث یہ چیز بن سکتی ہے۔ صحت کے معاملے میں غفلت جو ہے، خاص طور پہ معدے سے ریلیٹڈ جو صحت ہے اس میں غفلت پریشانی کا باعث خدا نخواستہ بن سکتی ہے۔ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، جو پیار محبت کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں طے ہو سکتی ہے، مگر اس ہفتے جو ہے وہ تھوڑا سا پروسیس یہ سلو ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے سنڈے کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کو، اپنے ٹاسک کو، جو کچھ لکھنے کا کام ہے، اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام ہے، وہ آپ کا سنڈے جو ہے وہ اس کے اندر صرف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سپورٹس کے شعبے سے وابستہ جو افراد ہیں ان کو امپورٹنٹ، بڑی اہم قسم کی کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو میرڈ لوگ ہیں وہ شام کا وقت اپنے بچوں کے ساتھ، سنڈے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ گزاریں، بہت ایک خوشگوار ماحول گھر کا کریٹ ہوگا۔ اور جو ان میرڈ ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں اور پیرنٹس کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے، کوالٹی ٹائم، وہ گزارنے کی کوشش کریں۔ سنڈے والے دن شعبے سے وابستہ افراد جو ہیں ان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ خدا نخواستہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور اپنے ڈاکٹرز کو اگر آپ کسی بھی حوالے سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ چینج کریں، زیادہ بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔